अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनाऊंगी मज़े मज़े की वीडियो, गांव वाली भी कुछ वीडियो डालूंगी। बच्चे सारे देखो मोबाइल पे, आजकल बच्चे ये काम करते हैं। बच्चे कैसे मोबाइल पे सारे लगे हुए हैं, बच्चे सारे खुश हैं माशाल्लाह। देखें बच्चे गांव में जो गद्दा रेड़ा होता है ना, उसके ऊपर सारे बैठ गए हैं और सब जा रहे हैं बाहर हो। तो बच्चे तो देखे कुछ भी अपना खिलौना बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों को देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी थोड़ी सी वीडियो लेती हूँ। और ये पौधा लगा हुआ है, मुझे कमेंट में बताएं ये किस चीज़ का पौधा है ना। ये लगा हुआ, कौन सा फल है, ये क्या चीज़ है। और वीडियो थोड़ी सी इसकी टेढ़ी बनी है, लेकिन बहुत मज़े मज़े के फल लगे हुए हैं। मैं आज बात करूंगी तरबूज पे ना। तरबूज पे कहते हैं कि तरबूज नहीं खाना चाहिए। ये देखें लोग इतने यहाँ मर गए हैं, वहाँ मर गए हैं, कुछ हो गया है। तो ये देखें मेरे पास तरबूज पड़े हुए हैं माशाल्लाह, आम भी पड़े हुए हैं। तो मैं आज तरबूज का बनाऊंगी जूस, जो बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मेरी वीडियो देखते रहें, मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। और जिगर की गर्मी, यकीन माने मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मुझे ना बीमार हो गई थी। तो मेरा जो यूरिन आता था वो भी बिल्कुल येलो कलर का आता था। तो मुझे किसी ने बताया है कि तरबूज का जूस पिएं। तरबूज के अंदर इतने फ़ायदे, इतने फ़ायदे हैं। आजकल अफवाह वैसे लोगों ने फैलाई हुई है कि तरबूज में टीके लगाए हुए हैं, इंजेक्शन लगे हैं, ये होया। इतना टाइम किसके पास है टीके को, तरबूजों को बैठ के। जब ज़मीनों में जाओ ना तो देखो ना, करोड़ों लाखों पे लगे होते हैं तरबूज। तो कितने तरबूजों को इंजेक्शन लगाएंगे? ऐसे नहीं होता, ये वैसे ही लोगों ने अफवाह फैलाई होती है। तरबूज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और देखें गर्मियों का तोड़ है और बीमारी का तोड़ है। जिगर की, मैदे की जो गर्मी होती है वो दूर होती है। मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने बहुत पसंद की है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको खुश रखे देश परदेश में। तो बात हो रही थी तरबूज के जूस पे। तो मैंने तरबूज का जूस बनाया है। तरबूज का जब जूस बनाए, देखें हर चीज़ खाने का एक टाइम होता है। तरबूज खाने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है जैसे रात को इशा की नमाज के बाद। अगर आप लोगों ने मगरिब के बाद खाना खाया है तो उस टाइम तक खाना भी हज़म हो चुका होता है, घंटे दो बाद। तो तरबूज सोने से 2 घंटे पहले खा सकते हैं। जितनी देर में फिरते टुरते हैं, ड्रामा टीवी देखा, इधर उधर घूमा फिरा, इतनी देर में तरबूज हज़म हो जाता है। और तरबूज खाने का असल जो टाइम है वो सुबह जब सोए उठते हैं, निहार मुँह होता है। ये देखें पुदीना, अगर तरबूज पुदीने के साथ खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। यकीन माने इसका जूस तरबूज का इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है। अगर एक दफ़ा आप लोग पी लोगे तो आज़मा, मैदा ठीक, डकार सही आते हैं। और यकीन माने जो मैदे में, जिगर में गर्मी होती है, जिन बच्चियों को पाँव जलते हैं रात को, एक देखें ना, एक अजीब सी HBL जैसे टांगों में होता है, एक अजीब सा होता है, वो नहीं होता। और खून बढ़ाता है। और तरबूज हर लिहाज से बहुत अच्छा है। और तरबूज के ऊपर कभी सुना कि किसी ने बिरयानी खाई है वो मर गए हैं? तरबूज के ऊपर दूध पिया है, दही पिया है। जो मुबशर भाई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मन्ने पर मन्ने वीडियो बनाते हैं, उस दिन उसने एक शरबत बनाया है। आप लोग उसके चैनल पे बेशक जाके देख सकते हैं। मुबशर सदीक ने जो बनाया है शरबत, मोहब्बत शरबत का नाम उसने दिया है। और यकीन माने एक मन दूध उसने डाला है और एक मन तरबूज डाला है। तरबूज को छोटा छोटा काट के उसने दूध के अंदर डाला है। और जामी शीरी की 2 बोतलें डाली हैं, लोगों को पिलाया, सबको, खुद भी पिया है। ऐसे नहीं होता कि बंदा ये करे वो करे, चलो वो बात ठीक है, लेकिन एकदम से मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि तरबूजों में से एक तरबूज होता है, लाखों में से एक तरबूज होता है। वो जैसे सारी मछली आप खाएं, उसके ऊपर दूध पिएं, दही पिएं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमें पता नहीं होता वो मछली कौन सी है। जब मछली इंसान खाए उसके ऊपर भी थोड़ी सी परहेज़ होती है, दही दूध की परहेज़ होती है। वो क्या होता है, हमारी जो जिल्द होती है वो कहीं से सफ़ेद, कहीं से ब्लैक, डब्बी डब्बी बन जाती है। तो इसी तरह एक तरबूज भी होता है, लाखों में, हज़ारों में एक तरबूज होता है। मैंने पहले भी वीडियो में यही अर्ज़ की आप लोगों के साथ कि जब आप तरबूज काट रहे हों, जैसे देखो ये अभी मैं काट रही हूँ, इतना पीस ले के दूध के अंदर डाल दें।
دودھ کے اندر 5 منٹ اس کو رہنے دیں، 5 منٹ بعد اس کو چیک کریں، اگر وہ بالکل نرم ملائم ہے جیسے پہلے تھا تو اس کے اوپر لسی، دودھ، دہی سارا کچھ کھا سکتے ہیں۔ مبشر بھائی نے جب محبت شربت بنایا تربوز اور دودھ کا مکس کر کے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا تربوز نہیں آیا جو بیمار کرنے والا ہے۔ بیمار کرنے والا میں نے بتایا، یہ دیکھیں میں نے اس میں پودینہ ڈالا ہے اور تربوز کاٹ کے ڈالا اور نمک ڈالا ہے، چینی بھی نہیں ڈالی، برف بھی نہیں ڈالی، پانی بھی نہیں ڈالا۔ تو ایسے ہی میں نے اس کا بنانا ہے جوس۔ اور ادھر میں بنا رہی ہوں لسی، تو یہ نہ سمجھے کہ ساتھ لسی اور ساتھ ہی تربوز کا جوس، نہیں، یہ کچھ بچے نے فرمائش کی ہے کہ مجھے تربوز کا جوس بنا کے دیں، میرا معدہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، جیسے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو میں نے اس کو تربوز کا جوس بنا کے دے رہی ہوں۔ اور دوپہر کا ٹائم ہے، سب کے لیے میں لسی بنا رہی ہوں، ساتھ چٹنی بناؤں گی اور لسی بناؤں گی۔ تو مبشر بھائی نے جو تربوز کا محبت جوس بنایا ہے شربت، اس میں جامع شیری بھی ڈالی ہے، ایک ماندور ڈالا ہے، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کوئی غلط تربوز نہیں آیا۔ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ کوئی ایک ادھی مچھلی ہوتی ہے، ایسے ایک ادھا تربوز ہوتا ہے جو بیمار کرتا ہے، سارے تربوز بالکل بھی بیمار نہیں کرتے، بالکل نہ پریشان ہوئیں۔ اور تربوز کھانے کا وقت مقرر کریں کہ یہ نہیں کہ پیٹ بھرا ہو روٹی سے اور اوپر تربوز کھا لیں، اوپر چائے پی لیں، اوپر دودھ پی لیں، یہ تو ہو گیا نا ایک کام خراب۔ تو میں تو بچوں کو بھی کاٹ کے دیتی ہوں، میرے بچے شوق سے چھوٹے چھوٹے کھاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ان کو لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو میں بھی آج بنا رہی ہوں جوس، اس میں اگر پودینہ ڈال جائے تو یقین مانے جگر معدے کی گرمی بالکل انشاءاللہ دور ہو جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ میرا نیو چینل ہے، ہمیں سپورٹ کریں، بہت بہت شکریہ، یہی ہمارے لیے نام ہوتا ہے۔ اور میں آئندہ اچھی اچھی ویڈیو لے کے آیا کروں گی۔ شادی پہ گئی ہوئی تھی تو کچھ میری ویڈیو تھوڑی لیٹ آئی ہے، اس سے بات سے معذرت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ریگولر میری ویڈیو آیا کرے گی۔ آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھتے ہیں، کون سی سٹی سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، دیس پردیس میں خوش رکھے، جدھر رہیں خوش رہیں، ہیپی رہیں۔ اور لائک شیئر ضرور کرنا ہے نا۔ تو تربوز سے نہ ڈریں، دیکھیں ایک بہانہ بنتا ہے، کبھی انسان کی موت آ جاتی، کبھی کسی نے سنا، آپ نے سنا ہے کبھی کہ کوئی فوت ہو گیا ہو تو کسی نے پوچھا ہو کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہو تو جا کے پوچھیں کہ یہ اس کو اللہ نے مارا ہے، یہ مر گیا ہے، کبھی انسان ایسے نہیں بولتا۔ جب بھی کوئی فوتگی ہو گئی ہو جا کے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں نا مارے آپ اور بہانہ تاپ، یہ تو ہم لوگوں کا ایک بہانہ بنتا ہے، بخار تھا فوت ہو گیا ہے، اس کو ایزا ہو گیا فوت ہو گیا ہے، اس نے تربوز کھایا، ہو سکتا ہے اس وقت اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، جو فوت ہونے والا اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ تو یہ ٹائم مقرر موت کا، یہ تربوز نہیں انسان کو مار سکتا، نہ ہی کوئی ایسی چیز انسان کو مار سکتی، نہ ہی زندہ کر سکتی ہے، نہ ہی یہ، ایسے نہ ڈریں۔ ویڈیو اچھی لگی تھی لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔